नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कहि आसीछि जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे एते मध्यरु सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, पीएम किसान, सीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आउरी बहुत सारा खबर रहिछि। सेते पाए वीडियोटी को शेष जाय देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज़टी को केउ जिल्ला रु देखुचंती हमको तळे कमेंट माध्यम रे निहाती जणांतु। आम चैनल रे जदि नुआ करी आसीथिले दयाकरी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जा फल रे एबोली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण माने नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। तबे आउ देरी न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य विधानसभा रे पारित होला बजेट। महिला और शिशु को विकास पाई बजेट एते टंका पारित। राज्य विधानसभा रे चलिछि शीतकालीन अधिवेशन। एक क्रम रे आज राज्य पाई बजेट पारित होइछि। बजेट उपस्थापन करिसंते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विभिन्न योजना बजेट पारित होइतबा बेले राज्यर एक बड़ विभाग महिला और शिशु विकास राज्य सरकार 1558 कोटी टंकार बजेट पारित करछन्ते। एही अर्थ विशेष कर महिला और शिशु मानक विकास खर्च होइता। एही योजना रे भी जोड़ी होइछन्ते राज्य सरकार को सबुठारु बड़ योजना सुभद्रा योजना मध्य एही बजेट रे शामिल करा जायछि। एथिपा राज्य सरकार 295 कोटी टंकार बजेट आनिछन्ते बोली खबर मिलिछि। चलंतु आजिर परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। पारादीप बंदर रे भयंकर दुर्घटना। लोडिंग बेले जहाज रे लागिला निया। पारादीप इको कॉलोनियल जहाज रे लागिला निया। जहाज रे लागिथिबा निया को आहत पाए अग्निशम बाहिनी और सीआईएसएफ पक्षरु उद्यम जारी रहिछि। खबर अनुसार शनिवार विलंबित राति रे पारादीप बंदर रे थिबा इको कॉलोनियल जहाज रे लागि जाइतिला निया। कोयला बंचाई जहाज रे लोडिंग बेले निया लागि जाइतिला। जा पर तुरंत अग्निशम बाहिनी एवं सीआईएसएफ बाहिनी को खबर दिया जाइतिला। तुरंत उभय टीम घटनास्थल रे पहुंची निया लिभाई उद्यम जारी रखिछन्ते। वर्तमान सुधा अग्निकांडर कारण जना पड़ी नहीं बोले खबर मिली। तो चलते आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। हांगकांग रे भयंकर अग्निकांड, मृत्यु संख्या 130 को वृद्धि। हांगकांग रे भयंकर अग्निकांड रे मृत्यु संख्या 130 को वृद्धि घटना देखा देछि नुआ मोड़। अपार्टमेंट लोकंक अनुसार वर्षे तळु से माने प्रशासन को अपार्टमेंट रो नवीकरण सह अग्नि निरापत्ता व्यवस्था संपर्क रे जणाइथिले हेले प्रशासन किछि सुनि नथिला। वर्तमान प्रति अपार्टमेंट रो अग्निशम कर्मचारी पहुंचिचन्ते। हांगकांग इतिहास रे सबुठारु भयंकर अग्निकांड भाबरे परिगणित होइतबा ए घटना रे मृत्यु संख्या बड़ी 130 रे पहुंचीछि बोले खबर मिलिछि। चलंतु आजिर परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। गिरफ हेबे शुभंकर मिश्र। थाना रे एतला श्रीमंदिर को प्रेमी जुगल कले होइजिबो ब्रेकअप। बढिला इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र को ओडुआ कड़ा कार्यानुष्ठान पई दाबी अपप्रचार अभियोग रे सिंहद्वार थाना रे एतला देले वरिष्ठ सेवायत। हां आज्ञा यूट्यूब रे छाई होई रहितबा चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र को बढिला ओडुआ श्रीमंदिर को प्रेमी जुगल गले ब्रेकअप होइजिबो बोली विवाद मत देथिले शुभंकर, जाको नै से एबे ओडुआ रे पडिचंती। कारण शुभंकर विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबाको प्रस्तुत होउची पुरी जिला प्रशासन। सेपटे आज शुभंकर नारे सिंहद्वार थाना रे एतला देले वरिष्ठ सेवक घरहरि प्रधान बोली खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। श्रीलंका मागिला साहाय्य, राताराती पहुंची गले भारतर टीम। भारत लॉन्च कला ऑपरेशन सागर। श्रीलंका रे पहुंचिला भारतीय टीम। घूर्णिझड़ तितोवा श्रीलंका रे व्यापक क्षयक्षति घटाइछि। भारत वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु अधीन रे श्रीलंका को मानवीय सहायता जोगाई दउछि। रिलीफ कार्य पाई C-130J परिवहन विमान एवं MI-17V5 हेलिकॉप्टर नियोजित करा जायछि। C-130J परिवहन विमान NDRF दल एवं उपकरण सहित पहुंचिछि। रिलीफ एवं उद्धार कार्य पाई MI-17V5 हेलिकॉप्टर मध्ये नियोजित होइछि। एही समय रे वायुसेना हेलिकॉप्टर गुड़िक एक निषिद्ध अंचल रु फसी रहितबा यात्री मानको बाहर करबा पाई एक हाइब्रिड उद्धार कार्य करथिले। भारतीय विदेशी नागरिक एवं श्रीलंकार नागरिकों समेत 24 जन यात्री को कोलंबो को विमान बंदर स्थानांतर करा जायतिला बोले खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। शिक्षक बदली पाई खोलिला पोर्टाल। शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया आरंभ। शिक्षक बदली पाई खोलिला पोर्टाल। प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ओडिशा पक्षरु एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बा डीओ को चिठी जारी करा जायछि, जेउतरे जिला भितर प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन आवेदन करबा को कहा जायछि। चिठी अनुसार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग गत मई 14 रे जारी करितबा चिठी संख्या 13453 व्यक्ति अनुसार बदली करा जिवो। ऑनलाइन शिक्षक बदली नै पोर्टाल नवेम्बर 28 रु खोलितबा बेले डिसेंबर 25 पर्यंत आवेदन करा जाय परिबो। तेनु जिला भितर अन्य कोनोसी विद्यालय को जिबा को चाहुतबा प्राथमिक शिक्षक डिसेंबर 25 पूर्व ऑनलाइन आवेदन करबा को पड़िबो। ऑनलाइन समस्त प्रक्रिया 2025 डिसेंबर 25 सुधा सारिबा को चिठी रे उल्लेख
ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଇକ୍ୱାଇସି ଜରିଆରେ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାଟିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 96% ଲୋକଙ୍କ ଇକ୍ୱାଇସି କରାଯାଇଛି। 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ ପାଇଁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟୁନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ 15,000 ଓ ସହରରେ 20,000 ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ରାସନ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସରକାର। ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ବିଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ମୁକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PMYG ଅନ୍ତର୍ଗତ 871 ଭୂମିହୀନକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି PM ଜନମନରେ 50 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। PMAYG ରେ ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 271 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 171 ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର 36,89,234 ପରିବାର କଞ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 2,01,011 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗତ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍। ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆଇନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାମରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଥରରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରିମାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆସାମରେ ବହୁ ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେବ? ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। ବନ୍ୟାରେ ଟଳିଲାଣି 300 ମୁଣ୍ଡ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରିଲିଫ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। କେଉଁଠି ଖାଇବା ମିଳୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 303 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରିକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଶିବଲଙ୍ଗା ସହର ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ର ତପାନୁଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କାଦୁଅ ଏବଂ ଭଗାବତ ଶେଷରେ ବୁଡି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୋଲ ଧୋଇ ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ବିଶ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲଢି ପାରନ୍ତି ଚୀନ ତାଇୱାନ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଢେଇ। ତାଇୱାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ବଢାଇବା ସହ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତାଇୱାନ ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟର ଅତିରିକ୍ତ $400 ବିଲିୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଟି-ଡୋମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଇୱାନ ଏତେ ବଡ ସୁରକ୍ଷା ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଢୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8.2% ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ର ଏହି ସମୟରେ ଜିଡିପି ଥିଲା 5.6%। ଜିଡିପି ଉପରେ ଆମେରିକା ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ମାସରେ ଜିଡିପି ହାର ସବୁ ଅନୁମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ 8.2% ହୋଇଛି। ଏହି ହିସାବ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଡିପିକୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।
चलतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा। स्कूल यूनिफॉर्म बंटन अवहेला नहीं कार्यानुष्ठान। स्कूल यूनिफॉर्म बंटन अवहेला बाजिला झाटा खोर्धा जिलार 8 बीओ एवं 270 प्रधान शिक्षकों दरमा बंद पर निर्देश देते जिला शिक्षा अधिकारी बा डीओ। यूनिफॉर्म न देवा पर्यंत दरमा बंद रहिबो। प्रथम एने खबर प्रसारण होइतला या पर एभली पदक्षेप नैचंते खोर्धा डीओ। जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तुरंत स्कूल यूनिफॉर्म जगाई देवाक चिठी करचंते। यूनिफॉर्म न देवा पर्यंत दरमा बंद रहिबो बोली स्पष्ट भाव चिठी रे उल्लेख रहिछि बोली खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। राजधानी रे 3 आतंकवादी परिचय लुचाई रहुथिले। दिल्ली विस्फोरण मामला पर खलुछि गुम्बर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल आतंकवाद विरोध एक बड़ सफलता हासिल करछि। स्पेशल सेल विभिन्न राज्यरू 3 ରୁ अधिक आतंकवादी को गिरफ्त करछि। से माने पाकिस्तानी गोइंदा संस्था आईएसआई सहित जड़ित बोली कहा जाउछि। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक बड़ सफलता मिलिछि। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल 3 ରୁ अधिक आतंकवादी को गिरफ्त करछि। एही आतंकवादी माने पाकिस्तान रो गोइंदा संस्था आईएसआई सहित जड़ित आतंकवादी शहजाद भट्टी सहित जड़ित थिले। गिरफ्त होइतबा समस्त आतंकवादी उत्तर भारतर बासिंदा बोली जणा पड़िछि बोली खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। धोनीक घरे कोहलीक दमदार शतक। रांची रे गरजिला किंग कोहलीक बैट दक्षिण आफ्रिका विपक्ष प्रथम दिनिया रे कोहलीक दमदार शतक निजर क्रिकेटिंग कैरियर रे 52तम शतक हासिल करिसंती कोहली। 102 बॉल रे 7टी चौका और 5टी छक्का बल रे शतक हासिल करिसंती कोहली। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष शेष मैच रे और शतक हासिल करथिबा बेले दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे शतक हासिल करिसंती। टेस्ट और टी20 फॉर्मेट रो बाय बाय करि सारिथिबा बेले कोहलीक बैटर गर्जन किंतु दिनिका रे देखिबाको मिलिछि। किंग कोहली को नै समालोचना करा जातबा बेले ऑस्ट्रेलिया सीरीज रे और शतक हासिल करिबा पर समस्त को मुह चुप कर देइतिले कोहली। आ एबे तांको शतक प्रतिटी फैंस को उत्साहित करिछि। आगामी दिनिकिया विश्वकप पय से फिट थिबा नै चर्चा भी आरंभ होइछि बोले खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे मिलिबो 2टी किस्तिर सुभद्रा टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कले बड़ घोषणा। एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कले बड़ घोषणा। 21 वर्ष होइतले आवेदन करि परिबे। तबे एबे पर्यंत सुभद्रा जोड़ी हेलेनी 17 लाख रु अधिक महिला। सेपटे सुभद्रा योजना तृतीय किस्ती पाइनांते 4,38,898 जन महिला। से माने प्रथम और द्वितीय किस्ती पाइला पर परवर्ती किस्तीर सहायता राशि पाइनांते। सुभद्रा योजना रे प्रथम और द्वितीय किस्ती यथाक्रमे 1,73,941 जन महिला और 1,01,92,724 जन महिला पाइचंते। सुभद्रा योजना रे शामिल हेबा पय नूतन भाबे 2,27,410 जन महिला 20/11/2025 सुधा आवेदन करिसंती। जो छात्री माने सुभद्रा हिताधिकारी हेबा पय समस्त योग्यता मानदंड को पूर्ण करिवे सही छात्री माने सुभद्रा योजना रो लाभ उठाई पारिबे। गृह उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा लिखित भाव में उत्तर रखिसंती बोले खबर मिलिछि। तो चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। एही देश को ट्रम्प देले बड़ चेतावनी। दक्षिण आफ्रिका द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन रे अमेरिका अंशग्रहण करिनतला। ट्रम्प प्रशासन रो कहबा अनुसार दक्षिण आफ्रिका सरकार क्रिस्टियन को हत्या उपर नीरव रहिछि एवं अपराधी विरोध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करना। जो अमेरिकार राष्ट्रपति किंवा अन्य कौन सरकारी अधिकारी सम्मेलन में जोग दे नथिले। यारी भितर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैचंती। से घोषणा करिसंती जे से आसंता वर्ष फ्लोरिडा रे हेबाको थिबा G20 सम्मेलन में दक्षिण आफ्रिका को निमंत्रण करिवे नै एवं देश को समस्त अनुदान मध्य प्रत्याहार करिवे बोली खबर मिलिछि। चलंतु आज परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। मोहन सरकार आनिले अतिरिक्त बजेट 17,440 कोटी रो बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। चलित आर्थिक वर्ष पाई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट घोषणा करथिला सरकार। हेले ओडिशार विकास पाई एतिके अर्थ यथेष्ट हेलानी। राज्यर विकास को त्वरित बेगरे आगको नेबा को अतिरिक्त बजेट आनिचंते मोहन सरकार। एथिरे प्रति क्षेत्र को गुरुत्व दिया जाइछे। विधानसभा शीत अधिवेशन रो द्वितीय दिन रे 17,440 कोटी रो अतिरिक्त बजेट आगत करचंते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बजेट रे समृद्ध ओडिशार नक्शा आंकिचंते सरकार। कृषि शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण को फोकस रे रखिचंते मुख्यमंत्री। कृषि और जलसेचन पाई 1673 कोटी। खाद्य सुरक्षा पाई 4,329 कोटी रो व्यय बराद होइछे। शिक्षा क्षेत्र रो विकास पाई 2,327 कोटी। स्वास्थ्य क्षेत्र पाई संजीवनी साजीव सरकार को अतिरिक्त 1,164 कोटी रो बजेट। महिला और शिशु विकास को गुरुत्व दैचंते राज्य सरकार। 1,558 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट आनिचंते मुख्यमंत्री। बजेट को निराश जनक बोले कहचंते बीजेडी दल कहिचे 1,34,914 कोटी रो ऋण कर अतिरिक्त बजेट आनिचंती सरकार। किछि नुआ योजना नाही केवल पारंपरिक भाबे बजेट अणा जायतिबा
କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ନଥିବା କହି କଟା କରିଛି ବିଜେପି। ସରକାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଅବଧି ଭିତରେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 20,000 ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭଳି ତୃତୀୟ ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଗୃହରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ରାଜ୍ୟରେ 20,150 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଏଥିସହ 7,399ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। 4,574 ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 74,224 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି।